वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल के साथ आज हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कोरोना वायरस अपडेट्स अगस्त 21। नेशन वाइड कंफर्म कोविड-19 केसेस जंप पास 291,000, death toll crosses 6,200, global death toll tops 787,000। तो जी आज तक की 21 अगस्त तक की जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि हमारे मुल्क में जो है केसेस पहुंच चुके हैं 291,000 तक, जबकि अमवात हुई हैं 6,200 तक। और अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो अमवात जो हुई हैं वो हैं 787,000 तक। नंबर सेकंड का है कोविड-19 could lead to rise in extreme poverty by 100 million wants WB, that is World Bank. तो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट से सिचुएशन मेक्स इट इम्पेरेटिव हम कहते हैं लाजमी को, दैट क्रेडिटर्स रिड्यूस अमाउंट ऑफ डेप्ट हेल्ड बाय पावर कंट्रीज एट रिस्क। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वार्न किया है कि कोविड-19 की वजह से हम एक्सट्रीम ऐसे ममालिक जो कि पुअर कंट्रीज़ हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ जाएंगे बाय 100 मिलियन जो है लोगों की बात हो रही है, मुल्कों की बात हो रही है। मतलब इतने पैसे जो हैं वो तकरीबन मतलब हमें नुकसान हुआ है अब तक पूरी दुनिया में। तो उस ये जो है डेप्ट जो पास किया गया है और वो पुअर कंट्रीज़ जो है वो शाहिद अफरीदी प्लेजेस हम कहते हैं वादे को, टू रीस्टोर टैंक्स पब्लिक लाइब्रेरी टर्न्ड इनटू गार्बेज डैम। फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर टीम कैप्टन शाहिद अफरीदी वोट हम कह रहे होते हैं इकरार करने को, वोट टू री इंस्टेट का मतलब कि आप दोबारा से एक चीज़ को बहाल करो। Reinstate the only public library in district rank of Khyber Pakhtunkhwa which has been turned into a garbage dump owing to को हम कहते हैं जो किसी चीज़ पे बोझ डालना या बोझ डाल जाना, टू नेग्लिजेंस हम कह रहे होते हैं किसी की नेग्लिजेंसी को, यानी कि जो उनकी तरफ से अथॉरिटीज़ की तरफ से एक चीज़ को निगलेक्ट किया जा रहा हो, ना ज़रूरी समझा जा रहा हो, उस चीज़ को कह रहे होते हैं। तो बेसिकली ये है कि शाहिद अफरीदी ने वादा किया है कि रीस्टोर करेंगे हम टैंक्स, जो पब्लिक लाइब्रेरी है जो कर रहे हैं, और ये हमारे फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैप्टन रहे हैं। बात कही है उन्होंने बात किया कहा है हम रीइंस्टेट यानी कि बहाल करेंगे जो पब्लिक लाइब्रेरी है जो कि डिस्ट्रिक्ट टैंक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का था, वो जो कि इस वक्त गार्बेज डम बन चुका है। और वो भी अथॉरिटीज़ की जो है नेग्लिजेंसी की वजह से बना है, उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से बना है। तो वो उन्होंने वादा किया कि उसको दोबारा से बहाल करेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास है स्ट्रॉन्ग मूनसून करंट्स to hit send on Friday. Strong हिट कर रहा है सिंध के एरियाज़ में। इवन चाइना वगैरह फ्लड भी आया हुआ है, वहाँ से इंडिया साइड पे भी इसी तरह ही मानसून हिट हो रहा है। ये सारा जो एशिया साइड है हमारी जो हमें लगते हैं इंडियन ओशन साइड से, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानसून हिट हुआ है और सिंध साइड पे ज़्यादा इस चीज़ के असरात हैं। तो ये उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मंडे तक रहेंगे, जो कि मानसून स्टार्ट होगा फ्राइडे। नंबर 5 है हमारे पास 73,000 रिड्यूडेंट हम कहते हैं जो बेकार होती हैं। पोस्ट अबॉलिश्ड का मतलब होता है एक चीज़ को ख़त्म कर देना। प्राइम मिनिस्टर एडवाइज़र ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स डॉक्टर इशरत हुसैन सेड 73,000 रिड्यूडेंट पोस्ट लाइंग वैकेंट फॉर मोर देन 1 ईयर हैड बीन अबॉलिश्ड। तो जी हमारे पास पीएम के एडवाइज़र ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं डॉक्टर इशरत हुसैन,
انہوں نے کہا کہ 73,000 جو بیکار پوسٹیں تھیں ہمارے پاس جو کہ 1 سال سے پڑی ہوئی تھیں وہ اب ختم کر دی گئی ہیں. اور جو ہے یہ مطلب بیسکلی انفارمیشن تھی نمبر 5 پہ. نمبر 6 ہمارے پاس ہے دیر ول بی اے گیس load shedding in winter. Federal Minister for Engineer Umar Ayub Khan warned that the country's natural gas production was declining rapidly. Rapidly کا مطلب ہوتا ہے بہت جلدی سے کام ہو رہا ہے. And there could be gas load shedding in the coming winter. تو جی سردیاں آنے والی ہیں تو اس میں یہ اب جو فیڈرل منسٹر آف انرجی ہیں عمر ایوب خان صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو نیچرل گیس پروڈکشن ہے پاکستان کی کنٹری کی ملک کی وہ بہت جلدی سے گر رہی ہے, ڈکلائن پہ آ رہی ہے, نہیں بنا پا رہے, نیچرل گیس پروڈکشن نہیں ہو پا رہی ہے. اس کی وجہ سے اس بار گیس لوڈ شیڈنگ ہونے کے چانسز ہیں, مطلب ہوگی. نمبر 7 پہ سعودیہ لیڈ کولیشن ہم کہتے ہیں اتحاد کو انٹرسیپٹ ہودی میزائل لانچ ان نجران ڈائریکشن. نجران جو ہے ایک شہر ہے سعودی عربیہ کا اور اس میں جو ہے ہودی میزائل جو کہ یمن سائٹ سے آئے ہیں, یمن گروپ کا ہے, اس سے جو ہے انٹرسیپشن ہوا ہے, یعنی کہ انٹرسیپشن ہم کہتے ہیں رکاوٹ کو. تو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. The Saudi led coalition evening intercepted a missile and an exclusive laden drone launched by Yemen's Houthi group towards the kingdom's southern region close to the Yemeni border. تو جی سعودی عرب کی جو ایریا ہے ایک نجران سائڈ جو کہ سادرن ریجن ہے اور یمن کے کو بارڈر کو لگتا ہے, اس میں ایک کولیژن جو ہے وہ ہودی میزائل اور ڈرون لانچ کیا گیا یمن ہودی گروپ والوں کی طرف سے, اور یہ کنگڈم جو سعودیہ کا ہے اس طرف مطلب ایک طرح سے ڈرون اٹیک ہوا ہے. نمبر 8 پہ ٹرمپ مسٹ گیو ہز ٹیکس ریٹرنز ٹو NY دیٹ از نیو یارک prosecutor judge rules. Donald Trump cannot block a prosecutor subpoena for 8 years of his tax return, a federal judge ruled. تو جی ٹرمپ صاحب ایک جج ہیں, انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو ٹیکس جو ہے وہ ریٹرن کرنا پڑے گا نیو یارک کے پروسیکیوٹر کو, اور وہ ان کے ٹیکس کو جو ہے تقریباً 8 سال کے لیے روکنے کی مطلب قابلیت نہیں رکھتے, نہیں روک سکتے. یہ فیڈرل جج رول جو ہے انہوں نے کہا. نمبر 9 پہ پرسیوٹ ہم کہتے ہیں جستجو کرنے کو آف فیڈررز ریکارڈ. فیڈررز جو ہمارے پاس ایک اسپورٹس کی یہاں بات ہو رہی ہے, ایک ہمارے اٹلانٹک ہیں, ان کے آرٹسٹ ہیں, اسپورٹس ایتھلیٹ, ان کی بات ہو رہی ہے. ریکارڈ اسپیوڈرڈ Djokovic to compete in US Open. Novak Djokovic decided to travel to New York for the US Open amid the COVID-19 pandemic because the 17 times Grand Slam champion did not want to pass up on the opportunity close on Roger Federer's record tally of 20. تو بیسکلی یہاں بات ہو رہی ہے اسپورٹس کے اوپر, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں راجر فیڈرر, انہوں نے اپنی جستجو جاری رکھی اور US اوپن میں انہوں نے کمپیٹ کیا, اور جو ہے تقریباً جو انہوں نے ریکارڈ قائم کیا وہ 20 ٹیلی تک جو ہے وہ کر سکیں, اور 17 ٹائمز تک جو ہے وہ یہ پاس اپ اپارچونیٹی کو ضائع نہیں کیا. نمبر 10 پہ پاس ہے وائٹ ہاؤس ٹو ٹیک ریئر ٹرن ایز ہوسٹ آف میموریل سروس فار ڈونلڈ ٹرمپ's brother. The White House will serve Friday as a place of mourning ہم کہتے ہیں سوگ کو, for President Donald Trump and his family with a private memorial service for the president's younger brother Robert who died last week at 71. تو اس نیوز کے مطابق یہ ہے کہ ڈونلڈ
ट्रम्प के जो भाई हैं रॉबर्ट, तो उनकी डेथ हो चुकी है लास्ट वीक, और वो एट द एज ऑफ 71 डायर हुए थे। और वाइट हाउस को इस वक्त मेमोरियल सर्विस के तौर पे यूज़ किया जाएगा, और उनका जो है एज अ प्लेस ऑफ मॉर्निंग, यानी कि ऐसी जगह फ्राइडे को ऐसी जगह जहाँ पे सोग मनाया जाए, तो उसके लिए प्राइवेट एक मेमोरियल सर्विस का मतलब एक उन्होंने एहतमाम किया है उस चीज़ का। तो वहाँ पे जो है फ्राइडे को, यानी कि उधर उन्होंने मेमोरियल सर्विस का एज अ होस्ट के तौर पे वो उन्होंने ये किया, और जबकि आज तक के पिछले कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, ये एक नया टर्न आया है। तो ये थी आज तक की 21 अगस्त 2020 की करंट अफेयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।